हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमती अच्छे समस्ते भल अच्छी आशा करछि आपण माने भल थे देखो आज कंपनी ब्लॉग स्टार्ट कर आम पिला गुड़ा सब खावा को जाइए कैंटीन में बुझे खाइबी कौन है परी उठी उठी मोबाइल देखुच ना देखु परी देखु टाइम के उठू बाबा शोन बाबा देखिए गाड़ी कर देखु आज मु रोसई कर सका सका यही तरकारी एत टिके नाक रखी रोसई कर ड्यूटी ड्यूटी कर भाईर शोई था आज टे उठे आर तो किसी कम ना सबुदिन खाली लेट रे खाऊची आम पूजा गपुची लेट रे कहीं आसु लेट रे कहीं आसु लेट रे कहीं खाई जाऊछु डिसिप्लिन पिला ओहो ये हम डिसिप्लिन आउ कौन पूजा कहूची पूजा ये कौन कहूची मु डिसिप्लिन पिला टाइम रे आइबे टाइम रे जीवी कहूची आउ कौन था हाँ कांदू चली वो कांदू आम पु कांदी मामा पिला मैंने नाचुं नाच नाच मामाली देखु बेस चगला होची वीडियो बनइब कैमरा कोना मामाली देखो आम मामाली 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 इे आस हे मामाली छाड़ी भूत ये भूत हाँ भूत भूत मामाली एटुका मु तो मामूली आ तो मो बाबा ना कौन कौन बाबा ना बाबा आ मम्मी को ना आ भाई को ना भी जानी हाँ ये बाबू कांदो सियाड़े हाँ तो मम्मी को ना कौन मम्मी को ना मम्मी तम ना कौन कह देख हाथ तम ना मामूली एतिकी ना ना आउ शुणे नहले भी नंदनकानन बुलिया जीवा तो ये किए तू माँ आ तुम ना कौन टी कह दियो हाँ तुम ना कौन कह दियो विरक्त हो देखा ना ए कर ए बाजिब हे भूत बाजिब बाजिब ना हाट ना गाँ को जीवा ए लकड़ा जड़े गाँ को जीवा ना कह खाली सक्स लगे ड्यूटी जा मु गाँ को जीवी आसबिनी जड़े रही तो हाँ देख जड़े रही आ रोसई किए करके दब हाँ रोसई किए कर हॉस्टल तो आम पखर हॉस्टल अच्छी से लेडीज हॉस्टल सिक्यूरिटी करी खाए को देबी हां तम तो सब दउजनी खाइबा को छत मु बेसी दिन ला गाँ को जाइनी तो गाँ को जीवी भाई रोसई करी खाइब परी को स्कूल पठेब
ନା ପରୀକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବୁ ନା ବାବା କି ଆଶା ପାଇଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଗଲା ଦେଖିଲି ଇଆଡ଼େ ନିଙ୍ଗି ବାବା ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ହଁ ଯିବା ନା ନାଇଁ ଘରେ ଆଡେ ଘରକୁ ଯିବା କେତେ ଥିଲା ତାକୁ ମତେ ଦେଖା ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ଦେଲି ସାତ 23 ମାମା ବାବା କେତେ ପଇସା ରଖିଛି ପଇସା ରଖିଛୁ ମତେ ଦଉନି ନା ଏଇଟା ହେଲା 200 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ମନେ ପରି ପଇସା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ପଇସା ଜମା ଦଉନି ଭିଡିଓ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି ଦେଇଛି କେତେବେଳେ ଦେଇଛି ପେଟ କାଟିଲାଣି ତାକୁ ଝାଡା ହବ ବୋଧେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଭାଇର 200 ଟଙ୍କା ମୋର 500 ହେଲା ମୋ ପଇସା କୋଉଠି ରଖିଦେଲି ମାନେ ମତେ ଦେବୁ 100 ଟଙ୍କା ନିଜେ ଧରିବୁ 700 ଟଙ୍କା ନା ତେଲ ପକା ଯା ଆପଣ ପକେଇ ଜାନି ନା ଖଟି ଆଉଛି କିଏ ବେଶୀ ଇନକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତୋର ମାସରେ ପଇସା ଦେଖେଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନା ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେବେ ଦରକାର ସେବେ ମାଗିବେ ଏବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପଇସା ତାଙ୍କ ପର୍ସରେ ରହୁ ଏମିତି ପଇସା କାଢିଲେ ପଇସା ରହିବନି ସେଥିପାଇଁ ଥାଉ ନିଅନ୍ତୁ ତମ ପର୍ସ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଗରେ ନବ ମତେ ଦବନି ବାବା ଇଆଡେ ଦେଖିଲେ ଇଆଡେ ତମେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ এটা 50,000 ସରିଗଲା ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବାର ଖାଲି ଜିତୁ କେତେ ରଖି ସେ ବାପା କେତେ ଦବ ଆମେ ଘର କରୁଛୁ ଯେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଘରେ ରହିବୁ କ'ଣ କାମ କରିବୁ ଜାଣିବୁ 2ଟା ରୁମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଉ 4ଟା ରୁମ୍ କରିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ